Meri tepi basang akan semua bala kita ti seruran bergulang kami ba Aiban di pancara terus dari studio BRTM Kuching Aiban Saritori 5 31 bulan 1 2025 bergulang aku Bumawian kita ngepun ke Aiban lemai tu ngau berita tu. Sarawak anda netap ke atur darurat dikena betapi ngau penuh sabah tinuntung serata menua jam kedia tu. Sapi Premier Dato' Ahmad Douglas Sugambas madah ke tajak nadai netap ke darurat, semua raban penglikun ngau aset ari agensi perintah menua ngau perintah besar udah diasuh berjalai ke pengawak sidak. Kecoh negeri. Bahawa gunakan arahan MKN 1 di mana ianya mandatory untuk semua agensi government agency state dengan federal untuk bekerjasama dengan SDMC dalam jentera SDMC kerana sebelum ini bulan November kita dah beritahu military berapa dia hardware dia lori dia all the hardware the police berapa aset yang dia ada berapa manpower yang ada standby for this to be mobilized. So when it is happening, that is being mobilized. Ia kelalunya di Chairman Komiti Penyaga Penusah Ngenyan Benua Sarawak Madah netap ke atur daruratnya semina ngasuh uran teguran. Dato' Ahmad Douglas diranda pengarang berita sepengudah ngabas palan pengenduh PPS di Serian pagi tadi. Kelimparinya lebih tingenang penuh sabah ti dekatnya dinangkan ketuila yang minta semua agensi ngambil keterus nyikabirit betapi ngau sebarang penuh sangenyian. Dato' Ahmad Douglas madah ketajak gayari ti anda manah diriput ke nyadi nyentuk ke sarito tang semua orang patut terus berjaga-jaga. Salam subuh. But we'll see tonight. King tide is the highest. And then hujan nampak also not very heavy. But whatever is, our missionary are ready in tip-top to assist our victim. Tajapia ia lantang hati lampan gayari di Bintulu bisik manah mimiat saritu ke alai penalamai bak sekedak kanandur nyau majak surut. Lalu di Serian penuh sabah bak sekedak kanandur bakal bak kampung ilir selabi empurung ngomongo limo agi nyadi ke alai penalam air diriput ke 2 meter. Penusahnya ngujung ke Museum Mayu ngelingi kanandurnya agi ngenduh ba PPS nyentuk ke air nyau surut. Berbangunnya UPIS Kerja Raya Sarawak udah diasuh ngadu ke jalai ti putus serta rusak ke Tegal penuh sabah ngau nakak pengelengkas. Dato' Ahmad Douglas Sugambas madah ke perkaranya berguna benar ngambil ke semua kanandur ulih dilawak. Ia madah ke operasinya berguna benar lalu patut dikenati ke UPISnya. Ia madah ke sidak bisik tertemu ke 75 kes tanah tusur terjadi di Serata Menuatu. Tajapia penusahnya semina bertembung Bukit Raja lalu hendak nanggul mensemayuh di Menuatu. Perintah Sarawak Benong berjalai ke langgur bak timpuh ti Panjai dikena mutar ke penusah bah di Bandaraya Miri lalu kanandur ti ngebuat risiko dituntung penusah tanah tusur udah dituku ke. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke sekedar inisiatif Benong diperjalai ke dikena ngangkat ke pemanah infrastruktur antali air serta ngurang ke penusah bah ngau tanah tusur. And already is the consultant has already been appointed, as I mentioned the other day. So the work is ongoing. So once the consultant finish the survey and then come with the plans, then the tender will be called to carry out the major drainage improvement works, particularly in Desa Senadin, Tudan and Permai area, and including Lutong, especially the beachfront. Berbangunnya penuh sabah bisa nuntun sekedar kanandur ke Baruh di Miri kelebih lagi bak kandang Desa Pujut, Senadin, Ngau Pujut. Dikena mutar ke penanggulnya UPIS Parit Nguan Tali Air Sarawak JPS udah diasuh mansiak serta ngigak sekedar cara dikena mutar ke penuh sabah bak kanandur tiba kaul. We already carrying out a study to work out a master plan, a drainage master plan for the Desa Senadin, Permai and Lutong areas. So that is underway. So when the study have been done, they will carry out the drainage improvement work to the drainage system to improve the drainage flow in the area. So action is already being taken. Ia maksud ke perkaranya ngagai pengarang berita bab pengerami menerima penatai pengabang Tahun Baru Cina di Permai Jaya, Miri.
Pengawal tim atau ngosili agi dekat terus di perjalanan nyentuk ngagai 2 bulan 2 tu ila dikena nentu ke atur nyaga pengelikun serta nyika birik napi sebarang penuh sangenyet uliah di perjalanan ke enggau mana. Sapi tuai Komisioner Operasi Agensi Penyaga Pengelikun Orang Periman Malaysia, Abdul Wahab Rahim Madah. Ni tika penerang gayari air Pasaraya megak dekatnya di bak timpuhnya. Ia mana kebagi menua sibu berpanggai ba air hujan sepemanya timpuhnya. Enti hujan berunggu majak nyadi serta diumbak ke air Pasaraya sekedar kanandur dekat dituntung penuh Sabah. Di Sibu even hujan masih berterusan, semalam pun masih lebat. Saya monitor, kami monitor juga tiap hari lah punya jumlah mereka yang dipindahkan lah. Dia masih dalam dia panggil status quo lah, masih domain, tak ada peningkatan yang signifikan sangat lah. So kalau cuaca masih begini, kita menjagakan mungkin akan ada peningkatan lagi ya. Abdul Wahab Rahim berjakut bunyinya bas bengkaan pengarang berita diatur Bapalan Operasi Pelilihan Menua PKOD Agensi Penyaga Pengelikun Orang Periman Pelilihan Sibu. Ia mana Kementerian Mayuh tidiau bakanan dor kesuah ampuh ditangkan ngambil ke semampai berjaga-jaga serta nitia kejakut padah hari upis ti berkuasa antinya mak di Asuh Mindah. Tok ketegal atur tumu di pejalai ke dikena nyaga pengelikun Kementerian Mayuh ke diau bakandang dor ti berisiko. Majlis Islam Sarawak MIS mujur ngumpul agi belanja RM200,000 dikena mantu orang ke Tasah ke Tegal Penuh Sabah di Serata Menuatu. Sampai Menteri Utiliti Ngau Telekomunikasi Utiliti Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke agi belanjanya digumpul hasil hari pemerit nyerumbak program sedekah Jumaat kena 6 hari bulan 12 tu tadi bak semua masjid Ngau Surau di Serata Menua Sarawak. Ia madah ke RM178,265.95 mujur digumpul dalam sehari, lalu MIS bisinyuak ke pemerit RM21,734.05. Ia kelalu megai tangguh pengawak ngurus ke hal ehwal Islam Sarawak madah ke agih belanjanya diberi nengah tabung Musaadah Jakim dikena mantu orang ke Tasah ke Tegal Penuh Sabah kenyau hari bulan 11 ngau 12 tu tadi. Datuk Dr. Abdul Rahman megamadah ke Siti Agi pengawak ngumpul pemerit dekat di pejalai ke dikena mantu orang ke Tasah ke Tegal Penuh Sabah di Sarawak jam ke Datuk. Ia berjakut bunyinya bahawa pengeram minyak ke bantu Majlis Islam Sarawak dengan Kementerian Mayuh dituntung Penuh Sabah di Kuching pagi tadi. Berbangunnya Datuk Dr. Abdul Rahman madah ke Raban Prihatin Pantai Damai udah nyika birik betapi ngau Penuh Sabah ti ulianya di sebarang maya. Rabannya nyerangkum Tuai Raban Bangsa KMKK serta unit Prihatin dikena berhati ke pengelikun bak kandang Dor Sidampu. Ia kemegakaban Kaunsil Negeri Pantai Damai madah kesitanya agit likun tajak tikas air Sungai Bisik Nikik ke Tegal hujan bangat ngau Pasaraya. Ia megah udah berhati ke sekedar kanan Dor Tisua Ampuh baka bak kampung Pasir Pandak, Buntal ngau Sungai Lumut. Datuk Dr. Abdul Rahman megamadah ke kenyau 5 tahun tu keudah, mayuh projek ti diperjalai ke baka projek transformasi menop sisir RTP dikena mutar ke Penuh Sabah tinggal hati ke sistem parit. Sistem parit ti digagaknya diperhati ke ulih muai air ngau jampat agi ngagai sungai ngau kandang tasir. Hari inisiatifnya megah ia percaya air ti terpagam bakdor kesuah dituntung Penuh Sabah nyau majak kurang. Sampai Menteri Ekonomi kelalunya di Kaban Parlimen Mukah, Datuk Hanifah Hajar Taib bisik datang ngabas hidak bak pelilih menua engkerbai Mukah ti dituntung Penuh Sabah. Penuh Sabah udang ujung ke sekedar jalan besar bak pelilih menuanya anda boleh di tengah ting ujung ke rumah panjang ngau sekolah anda boleh di lawak. Bak penemuannya ia udah nyerah ke bakul pemakai ngagai upis pengelantang pendiau Kementerian Mayuh JKM ngau Agensi Penyaga Pengelikun Orang Periman APM. Pengelikun Kementerian Mayuh patut dikemerat ke mayati betapi ngau penusahnya. Ia maksud ke perkaranya hari media sosial ia kemari. Datuk Hanifah megak dekat terus berarti ke gaya penusahnya lalu semampai bersedia antinya mak penusahnya majak nyadi. Kementerian Mayuh megak dipinta bertelefon dengan agensi ti berkaul antinya mak dekat minta bantu ngau jampat. Pemayuh orang ti dipindah ke ngagai palan pengenduh PPSSK Endap di Samarahan agi mengkang 138 ikut orang nakak pukul 12 tengah hari tadi. Nitih ke penerang hari JPBN sidak ti agi ngenduh bak palannya nyerangkum 50 ruang bilik hari kampung Endap, 2 hari kampung Tanah Putih enggau 3 hari kampung Sinaran Jaya. PPS-nya udah dibuka kenyawari 3 tu tadi sepengudah rumah sidak ampuh air. Saminah Musa, 65 tahun, madah ke genturung pendiau sidak udah 10 tahun nadai kalak dituntung Penuh Sabah.
Pasal bantuan makanan okey semualah. Tempat tidur orang okey semualah. Alhamdulillah. Tengah tunggu agak arahan bila kami tu nak balik jadi. Kami tu warga masih tentu. Jadi kami ngikut aja lah pindah. Berbak ngaunya Hasanah 60 tahun madah ke diri tu sehati medak anak ia ti benung ngambil persa SPM. Ambil dengan anak bete, anak kami nak SPM hari Senin tu deh. Ya ada situ ya bingung bila nak balik. Nak belajar hari Senin tu nya. Tes. Semua sidaknya agak ngenduah bak PPS-nya seraya nganti pemenda hari UPS ti berkuasa endur mulai ke diri ke rumah. Sabah ti pemandu balat udah nuntung Kampung Tebakan Dayak Serian sepengudah ke penudi bak tahun 2016 ubah jalai tamak ngagai Kampung Tebakan Dayak ti putus ke Tegal dituntung penuh Sabah kena hari 2 tu tadi nyau belinsur mana. Tang tuai kampungnya Keranang Tanggai madah ke JKKK udah berjalai ke sekedar atur dikena ngurang ke hari sebarang penusah bahkan nutup jalan besar ti tamak ngagai genturung pendiaunya. Bila diulun daripada kampung atas nun macam Mawang dah orang Teluk Pujan sinun di situ jaga-jagalah. Memang nak turun. Dari sinun macam dari Tebeduk lah tidak akan full. Jaga-jaga. Jadi kami jaga-jaga lah. Yang menggamadah ke Mensia Mayu tetasah ke Tegal Bah udah dipindah ke ngagai PPS Dewan Gereja Sacred Heart lemai hari 2 tu tadi ke Tegal Ujan ti endang tu. Nakak pukul 4 lemai tadi PPS-nya endur mindah ke 45 ekor orang hari 18 ruang bilik. Lalu sebagi hari sidaknya ianya 6 mit hingga orang tuai hari genturung pendiau kagik dituntung penusah Bah. Beritanya tadi hujung ke berita Aiban kita ke lemai tu. Hari Sungai Ketasik, Palestin dekat merdeka. Jadi ngau aku Bumawian madah ke diri. Mupuk dulu.